नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जून मास 21 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरी जानि परिबे आज दिनकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, प्रधानमंत्री को ओडिशा गस्त, विभिन्न योजना प्रकल्पर शुभारंभ। गतकाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ओडिशा सरकार को 1 वर्ष पूर्ति उत्सव में जोगदे राज्यर विकास पर विभिन्न योजना प्रकल्पर शुभारंभ करिसेंती। भुवनेश्वर आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह प्रधानमंत्री 18,653 कोटी टंकार 105टी भित्तिभूमि प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसेंती। एहा सहित ओडिशार भविष्य विकास पर गुरुत्वपूर्ण योजना गुड़िकर उन्मोचन करिसेंती मोदी। परवर्ती खबर, सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। 12 जिले प्रबल अति प्रबल वर्षिब। तेबे पाणीपाग विभाग अनुसार आगामी सप्ताह मध्य ओडिशार मौसुमी वर्षा सक्रिय रहिबो। उपकूल ओडिशा और दक्षिण और पश्चिम ओडिशार किछि अंचल रे मध्यम प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। विशेषकर बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, मयूरभंज, केन्दुझर, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल एवं गजपति जिले प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी और वज्रपातर आशंका रही। एही अंचल बात्या सहित पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेहीपरि राज्यर अन्य जिलागुड़िकर मध्यम वर्षा एवं आंशिक मेघुआपाग हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, सुभद्रा हिताधिकारी खुशी खबर, कारण जल्दी मिलिब सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती। सेपटे सुभद्रा योजनार 2टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। 2टी किस्तिर मोट 10,000 टंका पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में जेभली भाव सुभद्रा पहुंचब से नहीं योजना को क्रियान्वयन करने को लगातार भाव प्रयास कर सरकार। आसंता राखी पूर्णिमा मिलिब सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती। परवर्ती खबर, भारत में 2,000 कोटी अधिक टंकार निवेश कर आमाजन। गतकाली यह घोषणा करी कंपनी कहिछि जे आमर उद्देश्य होछि समग्र भारत में डेलीवरी नेटवर्क को आहुरी मजबूत करबा। एही निवेश नेटवर्क विस्तार और अपग्रेड साहाय्य करिवो, जहा द्वारा ग्राहक मानक अधिक शीघ्र एवं अधिक विश्वसनीय भाव में सेवा जोगाई दिया जाय परिबो। परवर्ती खबर, पेट्रोलियम हब हेबो ओडिशा। सेपटे राज्य बीजेपी सरकार वर्षपूर्ति कार्यक्रम में जोगदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी कले रोड शो। कहले ओडिशा को करजिबो पेट्रोलियम हब। विकसित ओडिशा 2036 लगी विजन प्रस्तुत होईछि। माओवाद अंत हेब एवं ओडिशा विकास इंजिन हेब। यह सहित 19,000 कोटी टंकार 105टी प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर, 7 वर्ष पर चाइना जिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रतिरक्षा मंत्री 25 ରୁ 27 जून पर्यंत चाइना गस्तरे रहिबे। एही समय राजनाथ क्यूआर शहर अनुष्ठित हेबाकु थिबा सांघाई सहयोग संगठन प्रतिरक्षा मंत्री बैठक में जोगदेवे। सूचना जोगे जे पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठक में जोगदेवे। तेबे विशेष कथा हेउछि 7 वर्ष पर जड़े भारतीय मंत्री चाइना गस्तरे जाउछंती। परवर्ती खबर, बौद्ध जिले में रेल सेवार हेला शुभारंभ। बहु प्रतीक्षार अंत घटाई रेल मानचित्र में बौद्ध जिला जोड़ी होईछि। खोर्धा बलांगीर रेलपथ कार्य पुराणा कटक पर्यंत शेष होईछि। गतकाली बौद्ध जिले में रेल सेवार हेला शुभारंभ। आभासी जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कले यार उद्घाटन। यह थरेके 2टी स्थान बौद्ध और पुराणा कटक गड़िला रेल। आउ एही अवसर में बौद्ध और पुराणा कटक ठारे 2टी स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। परवर्ती खबर, सरकारी चाकरी खोजुथिबा युवकों ପାଇଁ खुशी खबर, कारण एनसीआरटीसी एग्जीक्यूटिव पद ପାଇଁ खाली थिबा पदवी घोषणा करिछि। जेउ प्रार्थी निकट एही पदवी ପାଇଁ आवश्यक योग्यता अछि सेमाने एनसीआरटीसी ऑफिशियल वेबसाइट www.ncrtc.in जरिए आवेदन करें। सेपटे एनसीआरटीसी रही भर्ती अभियान माध्यम मोट 8टी एग्जीक्यूटिव पदवी पूरण कर योग्य प्रार्थी मैंने 13 जुलाई 2025 सुधा किंबा ता पूर्व ऑनलाइन आवेदन करें। चयनित प्रार्थी को मासिक दरमा भाव 30,000 टंका लक्ष 20,000 टंका पर्यंत प्रदान कर। परवर्ती खबर, बाध्यतामूलक हम आंटीलक ब्रेकिंग सिस्टम। सेपटे सड़क सुरक्षार सुधार दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आसंता वर्ष अर्थात जनवरी 2026 सबु नवनिर्मित 2 व्हीलर आंटीलक ब्रेकिंग सिस्टम को बाध्यतामूलक करने को प्रस्तुत कर स्कूटर, मोटरसाइकेल और बाइक सामिल हेबो। यह व्यतीत मंत्रालय एक नियम लागू करने को प्रस्तुत करुछि, जहाँ अनुसार सबु 2 व्हीलर निर्माता और डीलरशिप प्रति नुआ गाड़ी सहित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित 2 हेलमेट उपलब्ध कराइबाकु हेबो। परवर्ती खबर,
ନା ନ ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୋଦି। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଉ ଜନତା ମଇଦାନ ମଞ୍ଚରୁ ନା ନ ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଶକ ହେବ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲା। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବେହାଲ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବିକାଶର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗତ 1 ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେପି ସରକାର କରୁଛି। ବିକାଶର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ଫାଇଦା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ 1000 କୋଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ଛାପ ଅଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଡବଲ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହି ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଛ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ। କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଛର ଫର୍ମାଲିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସହର ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ମାଛଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଥିରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ମିଶାଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଛ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅହିତକର ହେଉଛି। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୌର ପରିଷଦ ତଥା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଏ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ହେବନି HIV। କାରଣ ଆସିଲା HIV ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା। HIV ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇରସ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ HIV ସଂକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ କିମ୍ବା ଟୀକା ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଔଷଧ ନିୟାମକ US FDA ଲେନାକାପାଭିରକୁ ପ୍ରି ଏକ୍ସପୋଜର ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ସିସ୍ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଟୀକା ଯାହା ପ୍ରତି 6 ମାସରେ କେବଳ 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଇ HIV ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି 8ଟି ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ତାର 4ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ 4ଟି ଘରୋଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁବାଇରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ଅନେକ ବିମାନ ସାମିଲ ଅଛି। ଫଳରେ ଏହି ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ପୋଲିସ ନିଲମ୍ବିତ। କିଛି ମାସ ତଳେ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅଦଳବଦଳ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଭୋଗରାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୋଗରାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ। ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଇ ପୁଲିସ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ବର୍ଷଣ। ଏହି ବିଧ୍ୱଂସକ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବା କହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା। ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଲାଗି ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ବୋଲି କହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ଆଜି 8ମ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ତେଜିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହେବ କି ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଏନେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଜୀବନୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଜୀବନୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ। ଗତକାଲି ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଆମେରିକା ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ସରକାର। ସେପଟେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ ଡାଟା ରିକଭରି ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଆମେରିକା ପଠାଯିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଏହାକୁ ମିଛ ଏବଂ ଭ୍ରମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପୂରା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବଙ୍କ ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ ପରେ ରେଡ୍। ଆୟକର ଟିମ୍ ହାତରେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫେକ୍ କମ୍ପାନୀର କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା। ସେପଟେ ଦିବଂଗତ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ରେଡ୍ ବେଳେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଆୟକର ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 10ରୁ ଅଧିକ ଫେକ୍ କମ୍ପାନୀର କାଗଜପତ୍ର ରେଡ୍ ବେଳେ ଆଇଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହି ସବୁ ଫେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଆୟକର ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫାଉଣ୍ଡର। ସେପଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ କୋଟିପତି ପାଭେଲ ଡୁରୋଭ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜର $20 ବିଲିୟନ ପ୍ରାୟ 1.67 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମିତ 100 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସିନାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି।
सेपटे बांग्लादेशर विद्रोह पर प्रथम थर पर शेख हसीना को एक बड़ आश्वस्ति मिली। बांग्लादेशर अंतर्जातीय अपराध ट्रिब्यूनाल एक हसीना को मामला लड़ाई एवं तांको पक्ष उपस्थापन करने जड़े वकिल जोगाई। वरिष्ठ आईनजीवी अमीनुल घानी एवं हसीना प्रतिनिधित्व करेंगे। सेपटे बांग्लादेश हसीना विरुद्ध में मोट 100टी मामला रुजु होईछि। परवर्ती खबर, मुंबई गस्तर गले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। सर्वाइकल आर्थराइटिस चिकित्सा मुंबई जाइछन्ति विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। 22 तारिख में मुंबई कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हस्पिटाल हेब अस्त्रोपचार चिकित्सा। एथिपाई मुंबईर डाक्टर सह जोगाजोग अछन्ति प्रख्यात हृदरोग विशेषज्ञ डाक्टर रमाकांत पंडा। अन्यपटे नवीन चारिआडु छुटी आसु आरोग्य कामना। परवर्ती खबर, मध्यप्राच्यर महायुद्ध 15 दिन परमाणु अस्त्र तैयारी करिब ईरान। सेपटे 8म दिन में पहुंची ईरान और इजराइल उत्तेजना। आगो को आहरी भयंकर रूप नहीं पारे युद्ध, कारण अमेरिका युद्ध को कूदी पारे। ईरान उपर अमेरिका जे कौन मुहूर्त आक्रमण करें। हमला लगी डोनाल्ड ट्रंप को मंजूरी मिल सारी, केवल चूड़ांत आदेश को अपेक्षा रही। किंतु यार मध्य जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार इजराइल गुइंदा एजेंसी मोसाद दाबी करिछि कि ईरान आसंता 15 दिन में परमाणु अस्त्र तैयारी करें। किछि अमेरिका अधिकारी मध्य मोसादर एही दाबी को पुष्टि करिसंती। परवर्ती खबर, 5 जुलाई भासीजीव जापान। भविष्यवाणी शुणी लोके छानिया। सेपटे बाबा भेंकैया समेत किसी भविष्य वक्ता निकट समय पूर्व भविष्य देखिबार शक्ति थिला। एबे जापानी मनस्तत्वविद रियो तातो सुकी एक भविष्यवाणी सारा विश्व आलोचनार विषय पलटि। से 2025 मसीह जापान एक बड़ प्राकृतिक विपर्य घटिबो बोली भविष्यवाणी करिसेंती, जहाकु नै पूरा भयभीत लोके। यह पूर्वर मध्य रियो तातो सुकी भविष्यवाणी सत हो सारी। परवर्ती खबर, गिरफ हेबा आईएएस विष्णुपद सेठी। लागिला शक्त झटका, कारण हाईकोर्ट रे विष्णुपद आवेदन खारज होईछि। 10 लाख लांच घटना रे विष्णुपद घरे सीबीआई रेड होइतिला। लांच मामले रे तांको घर को रेड कर जाइतिला। रेड को विरोध करी विष्णुपद हाईकोर्ट जाइतिले। प्रारंभिक शुणाणी रे कार्यानुष्ठान उपर अंतरीण अंकुश लगाइतिले, किंतु एबे हाईकोर्ट अंतरीण अंकुश को हटाई दैछंती। अंतरीण अंकुश हटिथिबारु विष्णुपद को गिरफर संभावना बढ़िला। परवर्ती खबर, सरिला उपनिर्वाचन 23 रे बाहरिबो परिणाम। सेपटे खाली पड़िथिबा विधानसभा आसन पूरण करिबा पई गुरुवार दिन मतदान प्रक्रिया जोरदार थिला। गुजरात 2टी, पंजाब, केरल, पश्चिमबंग गोटे लेखाएं विधानसभा आसन पई मतदान अनुष्ठित होइथिला। गुरुवार सकाळ 7टाରୁ संध्या 6टा पर्यंत मतदान प्रक्रिया चलीथिला। किंतु एबे जून 23 तारिख दिन उपनिर्वाचन फलाफल जना पड़िबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ईरान इजराइल युद्ध भितर भारत को जोरदार झटका लागिला, कारण यह युद्ध भारतर चाउल रप्तानिकारी को प्रभावित करिछि। दुई देश मध्य चलीथिबा युद्ध जोगु ईरान दे जाउथिबा चाउल रप्तानी बंद हो जाइछि, जहा फल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश प्राय 1 लाख मेट्रिक टन चाउल अटकी रही, जहा फल रप्तानी होतिबा चाउलर मूल्य क्विंटाल पिछा प्राय 1200 ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर, ट्रेन यात्री ପାଇଁ खुशी खबर, कारण एबे आपण कन्फर्म टिकट पाई परिबे। रेलवे वेटिंग लिस्ट सीट्रे 25% सीट सीमित रहिबो। यात्री सुविधा एवं ट्रेन रे भीड़ नियंत्रण करने भारतीय रेलवे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। रेलवे मंत्रालय घोषणा करिछि जे एबे जे कोनोसी ट्रेन वेटिंग लिस्ट संख्या ट्रेन मोट क्षमतार 25% पर्यंत सीमित रहिबो। तेबे ही नुआ नियमर लक्ष्य होउछि यात्री मानक एक उत्तम यात्रार अभिज्ञता प्रदान करने एवं अधिक बुकिंग समस्या को ह्रास करने। परवर्ती खबर, पुणी बढ़िला मध्याह्न भोजन दर। सेपटे उभय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री 2 टंका 92 पैसा लेखाएं वृद्धि होईछि। पूर्वर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय केंद्र सरकार यथाक्रमे 6.78 टंका और 10.7 टंका देउथिला बेली राज्य सरकार 1.45 टंका और 1.65 टंका प्रदान करुथिले। एबे प्राथमिक विद्यालय मिल पिछा 11.15 टंका एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 14.64 टंका वृद्धि पाइछि। एही नूतन दर पिछले भावे में पहिलारू लागू हेबो। परवर्ती खबर, ऑपरेशन सिंधु ईरान भारतीय छात्र छात्री नहीं दिल्ली रे अवतरण कला प्रथम विमान। इजराइल ईरान संघर्ष मध्य भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु अधीन ईरान भारतीय छात्र छात्री उद्धार कर जाउछि। शुक्रवार राति रे प्रथम विमान मसादुर दिल्ली रो इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर अवतरण करिछि। एही उद्धार कार्य महान एयर रो 4टा विमान माध्यम रे चलिछि, जहा द्वारा पाखापाखि 1000 भारतीयों को निरापद फेराई आनिबार योजना रही। परवर्ती खबर, कमिला सुना दर। जून 20 अर्थात शुक्रवार कमिछि सुना दर। 24 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम को 1,480,000 टंका रही।
ଗତକାଲି 1,01,080 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 600 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 92,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 92,650 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 550 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 75,360 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 75,810 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 450 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରଲୋକରେ ନିରଞ୍ଜନ ରଥ। ଦୈନିକ ସମାଜର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ରଥଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ରଥ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା। ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 1 ବର୍ଷର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅନେକ ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ପୂରଣ କରିପାରିଲେନି ବିଜେପି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାନ୍ଦିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେପଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ କୁନି କୁନି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମହାମହିମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆଜି 67ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କିଛି ପିଲା ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମହାମହିମ। ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଲୁହ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ।